it was really wonderful session, especially the area like Peshawar, I'm very happy to see the women over here itni zyada number mein, and I would especially say thank you to MD. The way MD Sab has taken this initiative, and he gathered all the women under one forum and ensured that they should get equal opportunity to talk whatever they want to talk from the heart. And he listened to them, and he is going to take many initiatives for the betterment of women, because he believes equally women are playing equal part in economy, and the kind of situation Pakistan is passing, in that women contribution is very important. I would also say special thank you to Fauzia, because she played equally important role in managing this forum, bringing all the women together under one forum. So it was a wonderful session. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। आज BOK का ये इवेंट था हमारा इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेशन का, जिसमें कि MD साहब ने BOK के MD ने ज्वाइन किया सारी फीमेल स्टाफ को, और हम सबको काफ़ी इंटरेक्टिव एक सेशन मिला जिसमें कि हमने अपने इश्यूज़ रेज़ किए और शेयर किए उनके साथ, जो कि हम नॉर्मली नहीं कर सकते, किसी भी अपने मैनेजर्स के साथ डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते। और ये पॉजिटिव बहुत फीडबैक उनसे हमें मिला है कि वो हमारी इन सारी कंसर्न्स को उन्होंने नोट किया है, और उन्होंने अश्योरेंस दिलाई है हमें कि वो इन सब चीज़ों को पर्सनली देखेंगे, उनके लिए फोरम्स डेवलप होंगे, उनके लिए नई पॉलिसीज़ डेवलप होंगी, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं उनमें चेंजेस लाने की और उनको दोबारा से एवेल्युएट करने की एश्योरेंस दिलाई है, जो कि हमारे लिए बहुत प्रॉमिसिंग है। उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस हमें मिला है, बीइंग अ फीमेल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि इतनी कम्पेटिटिव है, जहाँ पे फीमेल रेशो बहुत कम है मेल से, वहाँ पे ऐसी एक्टिविटी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट था। और बहुत आज एक पॉजिटिव उसके साथ एटीट्यूड के साथ हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी मैनेजमेंट की, जिन्होंने ये इवेंट प्लान किया है, और थैंक यू वेरी मच। I feel so proud to be a part of BOK. We met our MD today and discussed. The session was very interactive, very satisfying. हमने अपनी problems discussion जो हम लोग पहले कभी नहीं बोल सके, आज हम लोगों एक प्लेटफॉर्म पे आकर हमने उस चीज़ को बोला, और हमें बहुत सपोर्ट मिला, और thank you so much. So glad to be a part of this initiative launched by the Honorable President and MD Mr. Hassan Raza. BOK She Leads, a forum which will offer opportunities for our female colleagues world over, and as per the central bank mandate also and sustainable development goals, women need to be given equity. I feel passionately about this cause, and I'm so glad that something like this is coming up, where a proper formal portal is going to be launched for the women of BOK across Pakistan, where they can access resources, be on a fast track for promotion, get professional qualifications and skill enhancement, and also be able to report any bullying or harassment incidents in a safe space, share their suggestions. I feel like this is definitely the need of the hour. It's going to gear Bank of Khyber towards real development. This year's theme is Accelerate Action. And I believe कि इससे बेहतर एक्शन और कोई नहीं हो सकता था कि हम इस इम्पॉर्टेंट डे के ऊपर एक ऐसा फोरम लॉन्च करते बैंक ऑफ खैबर की ख़वातीन के लिए, जहां उनको अपनी आवाज़ भी मिलती. सो रियली हैप्पी, वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड होपफुली women are going to lead the way. Today's session was very interactive and बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर एनालाइज किया गया, इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया गया कि वुमेन के नीड्स एंड वांट्स क्या होती हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, और BOK ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है. आई थिंक कि ये चीज़ बहुत आगे जाके काम करेगी. I would like to thank our worthy MD and Ms. Fauzia for providing us this forum and giving us an opportunity to raise our voice and making us feel that female are the important part of this organization. And it was a wonderful session that we have gone through today. Thank you. Thanks to my worthy management for providing us this opportunity.
السلام علیکم. میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں آج کے سیشن کے حوالے سے, جو کافی انٹریکٹیو تھا, کافی مطلب سیٹسفائنگ تھا. سنس 2 years آئی ایم ورکنگ ود BOK, مطلب میں نے آج تک یہاں پہ ایسا کوئی سیشن نہیں دیکھا جس میں وومنس کو اتنا زیادہ امپاور کیا گیا ہو یا ان کے پرابلمز ایسے سنے گئے ہوں. تو یہ سیشن ہمارے لیے کافی امپورٹنٹ تھا. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ فیمیلز نے آ کے اپنے سارے ایشوز ڈسکس کیے ہیں, پرابلمز ڈسکس کیے ہیں. تو اس سے مطلب فیوچر میں جتنے بھی کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے, کوئی ایشو ہوتا ہے, تو وہ ایک ایسا ہمیں پلیٹ فارم مل گیا ہے اس سیشن کی وجہ سے کہ وہ وومن جو ہے وہ ایڈریس کر سکتی ہیں اس کو, اور آرگنائزیشن میں ایکولی کام کر سکتی ہیں. اور یہ کافی انٹریکٹیو تھا, اور ہوپ سو کہ فیوچر میں ہم ایسے مور سیشنز دیکھیں گے کہ جو وومنس کو امپاور کریں گے. جی, آج ہم نے ایک نیا انیشیٹو ویمنز ڈے کی مناسبت سے لانچ کیا ہے بینک آف خیبر میں. March 8 انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے. تو آج ہم نے ایک جو انیشیٹو لانچ کیا BOK میں اونلی پرائمرلی فار ویمن امپاورمنٹ, اس کا نام ہم نے رکھا ہے شی لیڈس. سو وی آر گوئنگ ٹو بی انکریجنگ آل دا ویمن ٹو ٹیک مور اینڈ مور انیشیٹو ان دا انسٹیٹیوشن. اور ہمارا یہ جو انیشیٹو ہے اس کے اندر ویمن امپاورمنٹ, ویمن انکلوژن, ڈائیورسٹی, جینڈر بیلنس, اسٹیٹ بینک کی گائیڈ لائنس کے مطابق وی آر گوئنگ ٹو بی لوکنگ ایٹ آل دا ویمن, جو ان کے ایشوز ہیں, جو ان کی مسئلے مسائل ہیں جو وہ فیس کرتی ہیں انسٹیٹیوشنز میں. ایک طرف تو یہ اینگل ہے, بٹ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہم ویمن کو کس طرح امپروو کر سکیں, ویمن امپاورمنٹ کو کس طرح امپروو کر سکیں, ان کو ہم کس طرح انکریج کر سکیں. اس میں ہماری ان سے فل بات ہوئی کہ ان کے جو ایشوز ہیں وہ ریز کریں. وی آر گوئنگ ٹو بی کریٹنگ اے پورٹل, وی آر گوئنگ ٹو بی کریٹنگ ٹریننگ پروگرامز. ہم ان کو سارے مواقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ سینئر پوزیشنز تک پہنچیں, ان کے لیے ایک سکسیشن پلاننگ ہو, ان کے لیے آگے فل طریقے سے فیسیلیٹیشن کی جائے. ڈفرینٹ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ایک عورت نے ماں بھی بننا ہے, بہن بھی بننا ہے, گھر بھی چلانا ہے. سو یہ سب چیزیں ہم کور کرنے کے لیے ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے, تاکہ ان کے لیے ایک بہتر انوائرمنٹ کریٹ کی جائے, ان کو انکریج کیا جائے, ان کے لیے ٹریننگ کی جائے, ان کے لیے ڈفرینٹ پروگرامز کریٹ کی جائیں, ڈائیورسٹی کریٹ کی جائے, ان کی روٹیشنز کی جائیں ڈفرینٹ بینکس, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں, آرگنائزیشنز کہہ رہا ہوں, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں, سو دیٹ دے بیکم اے پارٹ آف دا سینئر مینجمنٹ. ہم نے دیکھا ہے کہ دیر لاٹ آف ویمن پوٹینشیل. آج کل اتنی بچیاں پڑھ رہی ہیں, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں, لیکن ان کا جو ٹرو پوٹینشیل ہے وہ آگے لانا بڑا ضروری ہے. اینڈ ویل انشاءاللہ ٹرائی کہ ہم ان کو جتنا بھی انکریج کریں, سو دیٹ انشاءاللہ دے بیکم اے پارٹ آف دا سینئر مینجمنٹ. سو یہ ہمارا انیشیٹو تھا جی, اور شی لیڈس کے نام سے بینک آف خیبر از گوئنگ ٹو بی لانچنگ دس. سارے کنٹری وائڈ ہم اپنی ویمن جو ہماری برانچز میں ہیں, جو ہمارے ہیڈ آفس میں ہیں, ہم ان کو انکریج کریں گے کہ وہ اس کا حصہ بنیں, اینڈ وی ول پرووائڈ دیم آل دا اپرچونیٹیز فار دیئر فردر گروتھ.